Gabi kanimo sa kanunay among ipaabot kanunay ang among pagpasalamat ug pagdaig nga inyo karon ang imong mga anak nagakatipon sa imong pangalan busa o Dios akatagos kang pasalamatan pasidunggan himayaon Ginoo sa tibok namong kinabuhi busa malapit sa mga pulong padihugi kini pasabta kami sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Palakpakan nato ang atong buhi nga Dios una og labaw sa tanan. Atong ginapabot, atong pinakamataas, pagpasalamat, pagdaig, paghimaya, pagsimba, alang laman sa atong buhi ug dalaygon nga Dios, atong Ginoong Kristo. Pagpaabot sa pagdugling pagtahod sa atong malapastor Wildy Estrada Almeida, ug mga paghandom sa mga pagtudlo sa beloved assistant pastor Lina si Almeida, o sa atong mga beloved co-preachers, beloved co-workers, kinatong tanan, bisita kung adto naman, maayong gabi. Everybody say praise the Lord. Dalay ko na Ginoo. O ganiya kita mga igsoon ko sa pagpanimati sa pulong sa Dios. Ang atong pagatunan karon may igsoon ko bahin kini sa mga pangutana, no? Bahin sa bautismo. Tungod mami na mahal, kung muna kayo atong madunggan ang mga wali sa bautismo, doon tayo mga bisita, mudawat og bautismo, walihan nato. Pero doon na pa yung mga pangutana mami na mahal sa uban. May igsoon ko nga kinahanglan mami na mahal, no? Itugkad yun. Kaya ingon pa sa uban mami igsoon ko, ngano nga ang mga pastor wala nagkahiuyon sa paghuna-huna bahin sa bautismo. O, ang tanan ng mga pastor, may igsoon ko, magwawali. May igsoon ko, nagbautismo. Amen? Ang tanang kongregasyon, dunay bautismo. Gikan sa atong naandan nga relihiyon, hangtod sa atong gibalhinan sa una, o hangtod na abot adri. Ang tanan, maminamahal ko makaigsuunan, dunay bautismo. Pero ang pangutana, may isuban, may igsoon ko nga nagalibog, may igsoon ko, ug halos dili mo dawat, sa pagsimba tungod kay ang tanan nag-angkon man nga sila kamatuoran ug ang uban migsuko magahuna-huna nga mingon ngano man nga ang mga pastors sa iba laylay congregation kung usa ra man ang Biblia nga gikuptan ngano nga wala nagkahiuyon sa ilang una-huna bahin sa bautismo. Ngano kuno wala nagkauyon? Amen. Tungod kay ang bautismo maminamahal nga gisugo sa Ginoo ngadto sa mga apostoles. Wala sila diha dayon pagsugo, buhat din sila. Kung dili sa Biblia may igsoon ko, gipaabot sa nila ang gipanaad sa Ginoo ngadto sa mabasa sa John maminamal nga ang Espiritu Santo inyong paaboton sa Jerusalem. Mao kini ang magatudlo kaninyo, mao ang magagiya kaninyo, mao kini ang magapahinumdum kaninyo. Busa may igsoon ko, sa diyang napuno sila sa Espiritu Santo, walay apostolis nga nisupak maminamahal sa wali mga igsuon ko sumala sa Book of Acts. Amen? Busa nagkahiuyon sila. Kung ang mga apostolis nagkahiuyon, ngano do kuno ang mga pastor wala nagkauyon bahin sa bautismo? Muna dakong pangutana. Ang bautismo ba daw kuno maminamahal ko makaigsuonan ingon panila sa pangutana? Unsa ba daw kuno ang bautismo? Ang bautismo ba para lamang kini pag humagbautismo para unsa ba daw kuno ni? Ang bautismo ba daw kuno maigsuon ko pagpamimbro balaman kini sa laing sa imong congregation nga giapilan nga ngano man lahi-lahi ang bautismo sa laing congregation wa man kuno nagkahiusa. Buto sabot sa diha nga pamaagi nasabtan sa uban nga ang bautismo pag human ka mo bautismo maigsuon ko mahimo na kang membro sa usa kang congregation. Munang pangutana maigsuon ko niya maminamahal ang bautismo ba para ba kini mahimo kang membro sa usa ka relihiyon o usa ka congregation maigsoon ko. Ang bautismo maminamahal mao ni siya. Ang pagsampid sa iyang ngalan. Buhat kapitulo 22:16. Buhat kapitulo 22:16. Sa basahon sa Buhat, Kapitulo 22, versikulo 16. Og karon, nganong magalangan ka, tumindog ka og magpabautismo og maghugas ka sa imong mga sala nga magatawag sa iyang ngalan. Amen. Amen. Maminamahal ko makaigsuunan, dili sa walay sa paglangan-langan, karon ang usa maigsuon ko kay sa atong gibasa maminamahal, nakaroon ana sa may imong gibuhat. Tumindog ka og magpabautismo og hugasa ang imong mga sala.
pinaagi sa pagsampit siya ngalan. Ang bautismo may igsoon ko, dili ini siya direct may igsoon ko nga ka nga pagbautismo ta para mahimong membro. Wala kay mabasa sa Biblia nga pagbautismo ka para mahimo kang membro. Kung dili sumala may igsoon ko sa atong napatilinghugan, pagdali hugasa may igsoon ko ang imo og pagdawat og bautismo may igsoon ko kini day paghugas. Amen. Paghugasa ang imong sala. Ang dawat sa bautismo may igsoon ko kini dili tubag nga moingon ta nga para mahimong membro. Pabautismo ta ining kongregasyon na para kung ang imong bautismo sayop may igsoon ko dili sa pagsampit sa iyang ngalan, kung ligili katong bautismo nga imong nadawat may igsoon ko mao ang pagsampit sa mga ngalan aw sa laktong nga istorya pagpamimbro lang to. Amen. Pero ang giingon mga igsoon ko pagpabautismo, pagsampit sa iyang ngalan, but masabot usa ka ngalan, iyang ngalan may igsoon, kana nga bautismo, dili pagpamimbro, kundi dili paghugas sa imong sala. Busa maminamal, bawat tawo nga nabautismohan diri sa Jesus Miracle Crusade, wala na nagpasabot nga nahimong membro na kamo sa maong congregation. Kundi dili ang tanan nga nabautismohan diri sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, kini gihugasan sa ilang mga kasalanan. Pinaagi sa pagsampit sa iyang ngalan. Amen? Usa ka ngalan nga gisampit diri. Ningon siya maminamahal ko makaigsuonan, kung kana ang bautismo mao ang paghugas sa sala, bot mo sabot hugas nga kaligo. Amen? Kaya ang nasabtan mag-usuban pag iyong hugas, mayong kang tama, maigsoon ko nga sa higanting reliyon, nga gipisik-pisikan rata, kay hugas God. Everybody say praise the Lord. Kay kung wa man yung hugas maminamahal ko makaigsoonan nga liguon ka. Pero sa Biblia, doon ay hubad yan na maigsoon ko nga tama, nga paglubong sa tubig maminamahal. Amen? Pero maigsoon ko, iyong pa nila maminamahal, kung hugas ang gisigutan, unsaon kuno paghugas, pagkalimpyo, nga pagday ng tusnob, hawas, ilis na. Sulay kuno og kaligo, nga dala pang hugas, nga pagbubo, humana. Muna'y kinaligo o may isong kong tinok mo. Nilanggam, amen? Kaya pato may igsoon. Paghugas, pagyarok sa ulo, sa tubig, dahil kupo-kupo, humana. Muna ibot pasabot nila. Pero maminamahal, ang hugas nga giingon sa banal na kasulatan, di ni hugas maminamahal nga kinahanglan pagbautismuhan ka, lugdan pa ka spritzer may igsoon ko, hidtopot maminamahal, sabunan pa ka, lugdan ka asa tong imong mga libag. Ibalo ba to sa libag may igsoon? Amen. Yung mga tagip-tip, di mong asa to dapit may igsoon kong gidukot na. Gidukot na nga mga buling. Ang bautismo may igsoon ko nga atong nadawat mauni siya. Unang Pedro kapitulo 3 21. Everybody say praise the Lord. Unang Pedro 3 21. Sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 21. Nga niana usab nga sambingay ang bautismo nga karon nagaluwas kaninyo, dili ang magakuha sa mga kahugaw sa unod, kundili ang nagasusi sa usa ka maayong kaisipan sa atubangan sa Dios pinagi sa paggabanhaw ni Hesukristo. Pagsusi sa maayong kaisipan. Dili di ay paglugod sa buling diri sa atong unod maminamahal sa lawas sa panit, kung dili ang paghugas di ay sa mga nangitngita nato may kong kaisipan. Everybody say praise the Lord. Agi kahalad ni ini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo haron dili ingon sa paglugod. Palakpakan nato atong buhing nga Dios. Sa paglugod sa buling gikan sa lawas, kung dili ingon nga pangambuyo diha sa atubangan sa Dios agig maayong kaisipan pinaagi sa paggabanhaw ni Hesukristo. Ang bautismo di ay maminamahal kung may sungko,
Kay daghan mong gumingon nga, mao dito'y bautismo. Nga giingon lang liguon ka. Pag himog hawas, lakaw na, wala na. Mura kag naligo, maminamahal ko makaigsuunan. Ang bautismo mismo ko, dili ini hugas sa mga abog sa imong lawas. Ang bautismo maigsuon ko, dili ini paglugod sa mga dalikdik nato, maigsuon ko diya sa atong lukon-lukon, maigsuon ko. Og asa dapit ang mga gipagdalikdik, mga igsuon. Dalikdik o tagiptip, talikdik, mulas dumagiti, maigsuon. Kanang lugar maigsuon kung asa to dapit, manapot gitong hugaw. Nga diin may lugdan ko di mo para makuha. Diri maigsuon ko, abrihan ta nato itong salabutan, kadunay mga pilosopo nga magapangutana. Nga mingon maigsuon ko, ako may amina sa tabas, ginudaghan ako na inkwentro nga, dunay mga medyo bugat nga mga pangutana, nga kaniadto, wa pa ko nakasayod, nga no, o si tubag. Pero akong ibot maigsuon ko, sino ko manimatis mga preacher. Og di ko makasabot maigsuon ko, mangutana ko. Musikrito kog dols, preacher, mami naman sa una. Sa una, maigsuon ko, salamat na lang, mami naman, nga nakakataon po mi, mami igsuon. Everybody say praise the Lord. Kay ingon pa niya, labi na sulisaper, nabakunoy pagkaon, nga panihapon, may igsuon ko, nga pakanon kag jutay tinapay. Kunya, busog na ka. Kay ningon, mga igsuon ko nag-inbitar. Brad, simba taarong dumigo kay hulisaper na mo. Bala ang panihapon. Unang-una po gimbitar, kapatulong-tulong. Yes, panihapon. Pag misgod nga panihapon, kani kaon. Napakabuti may igsuon ko, gatanga ito sa panglingi-lingi, may igsuon ko, kanusa ka ni silang mangaon. Tamang-tama maminamahal, doon na nagipanagdala sa mga choir, iyang na mauna ni. Pagtanyo, misyon ko, unsaw man ako pagkabusog ining, mas tako pa man akong kuko. Mauni panihapon. Brad, utrong imbitar niya, yun siya, Brad, simbata kay anniversary na mo, doon ay kaon. Yun siya, saba diya, oy. Saba diya. Lagi, ikaw. Saba diya. Abi yung ikumidyan. Saba diya. Nga naman? Amo na lang ko, maglata na kong manok, sigurado pagbusog. Nga naman, ang iyang pagsabot, may igsuon ko nga, hulis hapir na mo, bala ang panihapon. Ang pagsabot niya, panihapon, baling kinananay, dili abos hapon. Amen? Di pag-imbitar karon niya may igsoon ko kay mausahay mga imbitar tabi igsoon ko labi ng mga nas relihiyon wala nakasabot sa espirituhanong bahin sa atong mga pang-istorya. Labi ng miyon tabi igsoon ko tabang o kaluoy Ginoo misa kay Diyos nun ba nimo? Yeah? Kung kita may igsoon ko okay na nato na. Pero mami naman para sa mga dili na anad-ana may igsoon ko puro pamalikas ang iyang nadunggan, puro pangpanuglo ang iyang nadunggan. Kada istorya may igsoon ko, murag normal lang para nila na. Pero tunay mamalikas, atong una-una, ray, sakita ato. Pero para to nila may igsoon ko, murag sa usawan, mami na mahal ko makaigsuon nga butangan og sili nga, kung wala, sa usawan ang pinirito, way lamig kaunon. Abi sulayan og kaon, og way lamig way sa usawan. Everybody say praise the Lord. Oh. Pero kung istorya kami, so ko, uban kaluoy, tabang sa Ginoo. Mingon na itong istoryahan ka, Diyos nun ba mo? Diyos nun kay ka. Labi kapag kainan mo, may kalistorya, praise the Lord, hallelujah. Nay mo tubag, sagol, yaga-yaga, inubuga, amen. Pero dito, kinasing-kasing, yaga-yaga to. Everybody say praise the Lord. Manang kung imbitar ta, may igsoon kong inyong mga masakiton, labi kong lisaper, ayaw ninyo maisog ko nga, bala ang panihapon. Explain mo unsa na. Kaya masig mag-expect siya, may igsoon ko, sige mga anak, uban tatanan, kay, kaon dito, panihapon. Nga pag-abot na may igsoon ko, wala hukari, ipakaon na itong tiyuta, mo nagkuko ka na ko, wala siya kasabot. Inap na to para sa tuwa. Kung sisulti nila, naglangan pa ta. Kung gidala pa ta mos Julis, pakanon ta mugtag sa kalop ditong slice bread, nga busog pa mo. Dito slice bread, hiwa-hiwa dito, usa ka gatos, usa ka hiwa, gihiwa-hiwa piko times 100. Ay, nangabusog ka sila to? Wa sila kasabot. Everybody say praise the Lord. Munang kinahanglan may igsoon ko, para nato may igsoon ko sa tabang sa Ginoo. Pasumbingay lang. Catch up day nato. Nga naman maminamahal ko makaigsoon na ang Espiritu Santo mo'y magkumplito
Doon ay mga panahon ng mga preacher, maigsoon ko, dili maayo mo pasabot, pero ang Espiritu Santo sa Dios muy magpasabot nato. Nga mo to'y buti pasabot ni Balderidje. Mo to'y pasabot ni Beloved Brad nga wa man to na ayo niya pag-explain, pero murag ako nasabtan murag maog gito. Maog gito, basta maog gito. Amen. Ngano man, ang Espiritu Santo sa Dios maoy labaw nagtudlo nato dire. Palakpakan nato ang atong buhi nga Dios. Oh, ingon pa nila ang bautismo pag humaglubog, humana. Ay mo pagsabot, una, limpyo na to siya, mag-ilis na to. Pero para po mag-igsoon ko sa mga nagbautismo, og muhangyo man galing mag-igsoon ko tong inyong gibautismo, nga Brad, magba ako na kontintos paglubog nimo niya, pahuason ako nimo, pwede ba kumusalong balik? Wala problema, unlimited. Amen. Yung utala pang uban, Brad, pwede ba kumanapon? Why problema? Usay, wag bautismo mo, na may tubig na CR, ang dami ninyo og sabon. Pero explain nato, may igsoon ko, nga dili ang bautismo paglugod. Sumala sa itong gibasa, ha? Agig halad ni ining bautismo, usab nagaluwas kaninyo, haron dili ingon sa paglugod sa mga buling. Gikan sa lawas. Kung dili, ang bautismo, di may igsoon ko, mauni ang paghugas, dili sa buling sa lawas, kung dili ang sala nga naan nato. Everybody say praise the Lord. Palakpakan nato ang atong buhi nga Dios. Oh, walay lugod ha. Walay lugod mga igsoon. Masig kung misinterpret sa uban, ingon to sa Balderidje nga lugdan tong bautismo. Magdala na mo lang SpongeBob dito mga igsoon ko. Lugdan yung lio nga yung bautismo, dili. Hulom lang. Tusnob lang. Kung mahangyo siyang, Brad, pwede ba ko maligo diya? Why problema? Masig niyo mga, pwede ko maligo. Ay, kaligo, ilis na kay, mawalag bisa itong ibautismo. Dito, dito sa probinsya, may igsoon ko. Brad, pwede ba mo manabon? Yung pa niya, ay, at tulong sa inyo, manabon mo kay, mawalang bisa itong imong ibautismo. Asa mo ba? Walay problema, maminamahal. Busa, ibutang sa itong una-una, ang bautismo, dili lugod sa buling. Kung dili, hugas sa sala. Ang bautismo, dili pagpamimbro sa kongregasyon, kung dili ang bautismo para hugasan ang atong mga sala. Everybody say praise the Lord. Nakaroon maminamahal ko makaigsuunan. Ngano, nga kuno, ang mga lain-laing mga pastors o mga laing kongregasyon, wala nagkahiuyon bahin sa bautismo. Kinsay nagsugo? Si Jesus Christ. Kinsay gisugo? Ang mga apostoles. Unya, siyempre, kung ang mga apostoles may igsuon ko, wala sila may igsuon ko nasayop, kaya sila may gisugo. Boto sabot, adto ka sa mga apostoles, mukuha o pattern maminamahal, unsa usab ang ilang kuhaon nga bautismo. Ngano adto mo tamo sugot may igsoon ko kanang pastor sa laing kongregasyon sa mga Trinitarian maminamahal nga wala man say labot sa pagsugo. Nga ang ilang tumong og toyo mabautismuhan ka, membro ka na. Hoy, membro na ba ka sa mo, bautismuhan ka na sa among iglesia. Sa among baptist, sa among Trinitarian, sa among IDG. Ha? Bautismado na ba ka sa mua? Maminamahal, dili na to buhato nga. Bautismado na ka, membro na ba ka sa Miracle Crusade? Husbo na ko, maminamahal. Nga nung mingaw ng ubang mingso ko, nga na yung mga panahon nga mubunga to ba nga member ta? O sa ta kami, but pasabot maminamahal, usa na kata sa lawas ni Kristo. Ang tinud nga Kristohanon, sumala sa Book of Acts maminamahal, usa ka tuig nilang panagkatigom. Wala pa siya saktong ngalan na to. Usa ka tuig nilang panagkatigom. Maminamahal ko ba kaigsuunan, paglabay sa katuig, ang tanang tao may igsuon ko, nagtawag atong yung mga apostolis, gitawag silang mga Kristohanon. Palakpakan na ito ang atong buhay ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Pero maminamahal ko mga kaigsuunan, no? Dito mo kuha og medyo common, pero ati hatag ni para sa itong mga baguhan, mga igsuon ko. O, dito ta maminamahal ko igsuon ko. Kung si Pedro nagbautismo sa ngalan ni Jesucristo para sa kapasayloan sa sala, ang ato tas laing apostolis may isugo kay ingon ang uban nakoy congregation may isugo ko nga na istorya ingon pa nila nganong mutuo man tang Pedro nga si Pedro gisugo mas Ginoo ato kas Ginoo mo mutuo kasi Pedro gisugo ra daw siyempre ang gisugo may mutuo man sa to pa nasayop si Pedro kung nasayop si Pedro di ato tas laing apostolis tungod kay ang pagsugo sa Ginoo daghan sila o si Pedro Rosa daghan sila maminamahal. Everybody say praise the Lord. Okay, atong basahon maminamahal. Pangutan-on nato may igsoon kung balik si Pedro. Buhat
Kapitulo 8, 12 hangtod sa 15. Naa si Felipe ini nga panahon na, naa si Pedro, naa si Juan. Buhat Kapitulo 8, versikulo 12 ngadto sa 15. Apan sa mituo sila kang Filipi nga nagamantala sa mayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa ngalan ni Hesukristo na nagpabautismo ang mga lalaki ug mga babayi. Ug bisan si Simon usab mituo sa nabautismuhan na nagpadayon uban kang Filipi ug nagtinguha siya sa pagkakita niya sa mga ilhanan ug dagko nga mga katingalahan nga ginabuhat. Ug ang mga apostoles sa Jerusalem sa pagadungog nila nga midawat ang Samaria sa pulong sa Dios, ipaadto nila si Pedro ug si Juan. Nga sa pagtugbong nila nagampo alang kanila aron badawat nila ang Espiritu Santo. Amen. Everybody say praise the Lord. No. Si Felipe, maminamahal ko, igsuon ko, sa dihang ng bautismo sila, maigsuon ko, ang iyang gibautismuhan, lalaki o babae. Si Felipe nagbautismo sa ngalan ni Hesukristo. Di na des Pedro. Amen. Pagkadungog nilang gidawat na ang mga babae o lalaki sa bautismo sa pangalan ni Jesus, gipaadtuan sila ni Pedro o ni Juan. Dili para koreksyonan. Hoy, Felipe, nganong nagbautismo mo ka sa ngalan ni Jesus? Nasayop pa na. Wala. Kung dili maigsuon ko pag-abot ni Pedro o ni Juan, gidasig pa nila ang dunang nabautismuhan ni Felipe para ampuan, para madawat nila ang Espiritu Santo sa atong buhi nga Dios. Kang buto pasabot, ang mga apostoles nagkauyon. Dili lang day nagbuot-buot si Pedro. Amen? Katong pirmi na itong mabatian, may igsuong kos bawat pabautismo, buhat 2:38. Nga, gabuot-buot si Pedro, abi kinapuno siya, napuspo siya. Anang panahon na. Kung dili, may igsuong ko si Felipe, maminamahal ko makaigsuunan. Hallelujah. No, atong basahon kadali may igsuong ko. Buhat 10:47, 48. Si Cornelio maminamahal, o si gibautismo maigsuon ko sa taga-Hopi maigsuon. Buhat 10, Kapitulo 47, 48. Unya mitubag si Pedro, aduna bay taong arang magapugong sa tubig aron dili pagabautismuhan, kini sila nga mga nakadawat usab sa Espiritu Santo sama kanamo. Og nagsugo siya nga pagabautismuhan sila sa ngalan ni Hesukristo, unya sila naghangyo nga magpabilin siya og pila ka adlaw. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Maminamahal ko makaigsuunan sa Jerusalem, gibautismuhan sila maigsuon ko ni Pedro sa ngalan ni Jesus. Sa Hopi maminamahal ko makaigsuunan, gibautismuhan usab sila ni Cornelio sa ngalan ni Hesukristo. But pasabot, kung musipyat kag kausa, musipyat ba kay ikaduha, ikatulo, urag supalpal na pod kay na. Pero migsuon ko, way kasipyatan nga naman, kining na nagbautismo, dihog sa Espiritu Santo ug napuno sa Espiritu Santo sa atong buhi nga Dios. Adto ka sa laing kongregasyon, nagbautismo sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, kanang mga tawhana, walay dihog sa Espiritu Santo, wala napuno sa Espiritu Santo, although dunay diploma gikan sa Bible School. Unya di mo mo dala na to sa langit. Kay mga minamahal katubang tinimbrihan sa Espiritu Santo sa Dios, mo may madalas rapture. Dili man tugod kay pila ka stars ang nakuha nimo sa Bible School nga moadtong langit na maminamahal, kung dili katong pagkapuno nato sa Espiritu Santo sa atong buhi o dalaygon nga Dios. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Okay. Ingon pa nila maminamahal ang mga apostoles, nagkauyon, si Pedro, si Juan, si Felipe. May isungko o guban pang mga apostoles maminamahal, mangutana ang uban, Brad, ngano man nga itong mga apostoles uban, wa may mga sinulat bahin sa pagpamatuod. Nasayid mo maminamahal ang mga apostoles sa unang ipagpili sa Ginoo. Dili sama ang tanan nga maalamon. Kaya doon ay mga standby ato. Doon ay mga mananagat ato. Amen? Wato'y hilig og sulat. Siguro tak-tak og pukot, buto'y hilig nila. Everybody say praise the Lord. Kaya doon ay pangutana magod nga, Brad, ngano man nga kaning mga tawhana, siguro sila rin naka-eskwela. Murag sila rin mo yung nakatudlo, may naka-eskwela o mga ilang eskwelahan sa una. Amen? Everybody say praise the Lord. Maunang, sila rin doon ay sinulat, pero doon na sila yung mga kaagi. Nga nasulat sa ubang mga apostoles, unsa ang ilang gibuhat. Palakpakan nato ang atong buhi nga Dios. Okay, si Pablo maminamahal, pinakaulahing apostoles sa tanan.
Bot pasabot maigsoon ko, kung dili pa konektar si Apostol Pablo sa uban, magbautismo usab sila sama sa mga pastoron. Ngano man, ubang mga pastor karon, ulahi man ni sila sa mga apostoles. Samang Pedro ay si Pablo nga ulahi pod sila. O sige, mami na mahal, kung makaigsuunan, ato pangutanon si Pablo. Buhat, Kapitulo 19, 4 hangtod sa 6. Buhat 19, 4 hangtod sa 6, mami na mahal. Buhat Kapitulo 19, versikulo 4 ngadto sa 6. Og si Pablo mingon, siwa nagbautismo sa paghinulsol, nga nagapamulong sa katawhan, nga managtuo sila sa moabot sa ulahi niya, nga kung sayron si Hesukristo. Busa sa pagdungog nila niini, gibautismuhan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Og sa gipandungan sila ni Pablo siyang mga kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo, og nagsulti sila og mapinulungan, og nagpanagna sila. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Gibautismuhan sila sa ngalan ni Jesus. Everybody say praise the Lord. Busa maminamahal kung makaigsuunan, Munita mga minamahal, kung karon ang mga pastor wala nagkauyon bahin sa bautismo, kung dili may igsoon ko, duda pa mangani sila sa uban mga igsoon ko, ngano, wari kas laing kongregasyon, pag dunay pastor, biyaan ni mo pastora, pag abot mo sa laing pastor, bautismo na pud ka. Biyaan na po ni mo laing pastor, bautismo na sad ka. Pero dres Jesus Miracle Crusade, mga minamahal kung makaigsuunan, ang mga gikan may igsoon ko sa kongregasyon, nga bautismado sa ngalan ni Jesus. Tapos sila may igsoon ko, kontento na sa ilang nadawat ng bautismo sa ngalan ni Jesus. Kung dili sila magparibaptize sa Jesus Miracle Crusade, walay problema. Dawato na to sila. Nga naman, kay ang Biblia nagingon, usa ka bautismo, usa ka pagtuo, sa usa ka Ginoo. Pero kung duda sila kay katong bautismo nila, palahubog lagi hapon, mudawat usab tag rebaptize. Amen? Pero sa laing congregation, make sure ko, tungkol kay ang bautismo nila, pamimbro man, kada sulod ni mo diri ininiong Trinitariana diri may ko, bautismuhan kasi ang pastor. Muguha ka diya kay nahiubos ka sa laing pastor, muadto ka sa laing congregation Trinitarian gyapon. Bautismuhan gyapon ka ngano man. Di man ka mahimong membro dito kung di ka pa bautismo. Boto sabot, klaro kayo nga ang bautismo pamimbro. Pero diri sa tuwa, di bali may ko sa laing congregation na bautismuhan sila sa ngalan ni Jesus. Kung moari sila diri may ko, dili sila magparibaptize, why problema? Kung nagduda sila silang bautismo, gusto nilang magparibaptize, mas labang walay problema. Kay daghang mo bautismo hay na dire. Amen? Walay problema. Lapad ang dagat, di mahubas kung magpabautismo sila. Everybody say praise the Lord. Palakpakan nato ang atong buhay nga Dios. Nanmingon sila may igsoon ko. Amin na mahal ko igsoon ko, kaning yunuko, buhat 8:38, gibautismuhan ni Filipe, buhat 8, apili may igsoon ko. Kamingon nila, ang gibautismuhan kuno sa ngalan ni Jesus, ang mga taga Jerusalem lang. O taga Hopi may igsoon, gibautismuhan. O adto ta may igsoon ko, unsa ning yunuko, unsa nga tribo, ato basahon. Buhat Kapitulo 8, versikulo 38. O gipahunong niya ang kalisa og nanganaog silang duha sa tubig. Si Filipe ug ang yunuko o kini gibautismuhan niya. Amen. Amen. Mami naman, kaning yun ko may igsoon ko, kung imo nang basahon may igsoon ko, ganino pagbasa. O, usan niya siya, mami naman, taga dumala, mga igsoon ko, sa katigayunan may igsoon ko, tagalay nasod ni siya. Amen? Tagalay nasod, dili sa taga Jerusalem. Pero, masimbahon siya sa Ginoo. Mituo siya, pareha na to, di taga Israel, pero mituo ta, nga ang Diyos sa Israel, labing matuod nga Diyos. Everybody say praise the Lord. O, atong dali-dalion na may igsoon ko. Kaya ingon pa nila, last may igsoon ko nga ministry, Pablo may igsoon ko sa Roma. O, pag-abot sa Roma ni Pablo, unsay ang gidalang bautismo? Roma, 6, 3, 4. Unsay gibautismo may kus taga Roma? Roma Kapitulo 6, versikulo 3 ngadto sa 4. Kung wala ba ninyo hibaloi, nga kitang tanan nga gibautismuhan kang Kristo, Jesus, gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon. Busag ilubong kita uban kaniya, pinagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon, aron nga sama kang Kristo, nga gibanhaw gikan sa mga minatay, pinagi sa himaya samahan, mauman usab kita angay nga magalakaw sa bag-ong kinabuhi. Amen. Maglakaw kita sa bag-o nga kinabuhi.
Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan gibotismuhan sa ngalan ni Kristo Jesus, gibotismuhan ngadto sa iyang kamatayon. Ang tanan nga nabautismuhan may ko diha kang Kristo Jesus maminamahal, gibotismuhan sa iyang kamatayon. Para maigsuon ko, maglakaw kita maminamahal, kung makaigsuonan, managawi kita diha sa pagbago sa atong kinabuhi. Everybody say praise the Lord. Ang tanan nga nabautismuhan sa ngalan ni Hesus Kristo aduna na karoy bag-o nga kinabuhi. Ang buto pasabot may ko tama ang giingon ni Pablo, ang tanang butang ng labay na. O ganiya karon ang mga bagong butang naiabot na atong awitan ang atong buhi og dalaygon nga Dios. Ningtak na karon maminamahal ko makaigsuonan, haleluya. Magapasalamat kita sa milabay nga katuigan, gikoptan tas Ginoo. Mga minamahal ko makaigsuonan, pag-abot nato ining pagpangalagara, ang Dios maminamahal, haleluya, nagbalaan ka nato, nagahinlo sa atong mga sala para kita maminamahal ko makaigsuonan, mahimong tinuod nga tinuna